am on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. You say he been killing the vibe. Et yo, comment allez-vous? Bonsoir. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans l'épisode numéro 3 de Vampyr. Petit rappel ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Du coup, on a discuté avec un docteur ou je sais pas quoi là, de je ne sais où, qui nous a agressé avec sa croix. Et puis, bah, c'était pas la personne qu'on pourchassait en tout cas. C'était pas le vampire en question. Mais moi, je doute sur la meuf qui était avec lui un petit peu quand même, parce que la façon dont elle s'est enfuie, en mode comme si on se téléportait nous aussi là. Du coup, bah, on continue de pourchasser notre possible agresseur qui apparemment serait parti par là. Ah, il y a un mec en bas là. Ils sont là. What. Merci. Dégage! Un refuge. D'accord. Vas-y, il y a les pièces là. Merci. On va passer. On va faire d'autres. Ok. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors vous avez assez d'ingrédients pour améliorer l'une de vos armes. Intéressant. Bah je vais améliorer ça. Ça sert beaucoup de ça donc tant qu'à faire. Vous pouvez améliorer votre arme. Personnalisation, ok. Persuasion. Oui. Oui, on va faire ça. Ça avait fait 45. 58. Ok, et après il pourra faire quoi? Augmente les dégâts infligés de 10%. Diminue la consommation d'endurance de 10%. Ok. Il faut de la pose d'aluminium. Pose d'aluminium aussi. Ah, c'est l'un ou l'autre? Ah ouais, c'est ça aussi. Eh ouais, donc c'est soit ça augmente les dégâts, soit ça. Ok. Et ça? Ajoute 3 points. Durance 30. Et ça coûte combien ça? 15. Il y a des bruits de porte là derrière. Incroyable ça. Du coup, on peut voir les refuges sur la carte? Ah oui, ok, les refuges, donc c'est ça. Je peux me TP? Non, je peux pas me TP. Bon, en tout cas, il est pas ici. Très bien. Oh, il y a des petits rats. Non, on va pas les bouffer, on est à fond là. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Putain. I need a drink. I'm so thirsty, William. As one, we shall overcome this. We've done it before. No. Oh, info. Équipez-vous d'une arme à deux mains et appuyez sur rien pour utiliser sa compétence spéciale. Elle vous permet de parer une attaque tout en infligeant des dégâts d'étourdissement accrus si vous l'utilisez à un bon moment. Oh, mais oui. Oui. Attends. Équipé. Non, c'est pas là. Là.
19 de dégâts, hein. Non, c'est pas ça, calme-toi. This place reeks of bloodshed. You're my last and dearest friend. Bonsoir. This creature is bedeviled. I must put it down. On va utiliser la faux. Ah, j'ai pas bien paré bon. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Ok, c'est du timing, hein. Ok. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must. On se refoule là, ça refoule derrière toi, derrière toi. Flock, they'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? Oula. You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the Ouais, woman ouais, from c'est the elle. bar. C'est un vampire. Are J'en étais you sûr, like le me? game sense de callofshadow. Can you help me? I believe, sir, I already have. Voilà, voilà. Ce bruit, je l'ai reconnu direct. Ce game sense, mais ce game sense. Allez, mon cousin, lève-toi. Ça va aller mieux là. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Très bon. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, Ouais, ça serait I'll be bien. a step closer to understanding what happened to me. Ça serait bien que tu changes de vêtements aussi. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. De Moni. C'est tout? Rien de plus? C'est verrouillé. It's locked. Ok, très bien. Il était un petit navire. Il n'avait jamais encore de navire. Where are we headed?
We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. Hospital. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? Ouais, parce que tu m'as menti, hein. Oh, Don't ouais, c'est play ça. me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? Oh, need Dr. for Reed. modesty. You are Dr. Jonathan Reed. Jonathan A surgeon of Reed. some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. Voilà. On sait comment il s'appelle But maintenant. when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. Personnel. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, Ah ouais, c'est compliqué là. take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. Ah, grand fin. So, what do you say? C'est plutôt intéressant, je trouve. It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Bon, je vais éviter de le bouffer lui. Donc ils songent à le faire. Plutôt sympa comme gars. Alors, le fameux hospital de Pembroke. Il est pas très sexy comme hôpital, hein. Putain. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Il Mr. s'est rhabillé avec un Hampton. petit manteau là. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy, Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Transfusion sanguine. Ah, Ouais. yes.
Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Oui, bah c'est bon, lâche-moi la main. Ah, c'est quand même beaucoup plus classe. Ça fait beaucoup plus vampire aussi, il faut dire ce qui est. Intéressant. On va par là. Bah. Oh, Rotten or pristine, each heart contains the seed of life. Drink at this river, try it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Reste poli par contre. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. Alright, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Ouais. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Alors, qualité du sang. La qualité du sang indique la quantité d'expérience que vous pourrez tirer d'un citoyen. Plus la qualité du sang est bonne, plus la quantité d'expérience monsieur est importante. Ok. Donc, charmer. Afin de boire le sang d'une proie, vous devez d'abord la charmer pour l'attirer vers un lieu à l'abri des regards. Votre niveau de charme doit être supérieur ou égal à la résistance de ce citoyen. Appuyez sur N1 pour charmer Clay. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. La piste rouge vers les ombres. Appuyez pour restreindre clé ou pour la relâcher. Restreindre clé vous faire gagner énormément d'expérience, mais cela aura des conséquences sur la suite de l'aventure. Ou apprendre plus sur les citoyens et récupérer leur indice, ça augmente la quantité d'expérience que vous obtenez. Donc soit je peux les relâcher. Ça aura des conséquences sur la suite de l'aventure. Mais j'aurai beaucoup d'XP. Si je le relâche. Si je le relâche, je peux essayer de choper les indices et augmenter l'expérience. Lui, on va le tuer. Les autres, on verra. In the back, you bastard! Didn't have the guts to fight me. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. Ok, et du coup ça va changer quoi l'histoire? Les musiques sont sympas je trouve. En tout cas... To taste a life, to embrace its most intimate secrets. Ouais, ça c'est un péché effectivement. Such a burden, such a divine sin. Je sais pas ce qui me parle là. Mais...
très très mal fait. Come on, I don't have all night. Oui, ça va, ça va. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. Ah oui, c'est This has been compliqué, the il faut que je longest me and ressente sur moi-même, strangest voilà, on night of parlait my un peu... life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Très bien, je te remercie. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Thank you. Mais j'ai quand même quelques I would like to questions. ask a few questions first. Comment se porte, où se trouve... Non, où se trouve... Quel genre de personnel... Ouais, quel genre de What personnel, kind docteur? of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Pas plus que ça. Il me It's connaît mieux que right je le to connais, ouais. assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Ok. Et comment il And se porte, Mr. Hampton, the là patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Oh, tu m'étonnes, il a failli se faire bouffer. Et mon bureau, je sais où il est. Thank you, donc on s'en Nurse fout. Crane. Ah, il avise, hein. Bonsoir, monsieur. Good evening, Vous sir. êtes? I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance Hooks, driver for this enchanté. shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of Avec the franc, job. hein. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Ah bon, intéressant ça. C'est quoi ta vie à Londres, tiens, ouais. Oh, pff, trop de questions là, dis donc. Indice requis. Ah, quel est votre... So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Ouais. Alors, on dirait qu'il t'est arrivé It quelque chose. sounds Hein. like things have been a bit rough recently. What's T'as pas vu happened? quelqu'un? Yesterday I got attacked by the patient I was Patient bringing que je in. transporte. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital. That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Since Okay. you're on the front line, how is the sanitary situation? Ça va, ça, dis-moi alors. It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. Ah bon. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything. And Mal it's poli, getting jeune homme, worse là. every day. Ok, et ça? Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. C'est pas entièrement faux. Une petite question personnelle avant. Ah, c'est que les indices. Ok, ok. On va faire I'd affaire. like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Alors, qu'est-ce que tu me proposes, mon cousin? C'est ce que je peux acheter? Le fusil de Milton, des balles. Ah, waouh.
ouais, 32. Ah, c'est ça qu'il me faut, la poudre d'aluminium. « 90. » Et attends, moi j'ai combien de thunes? Ah, 117. C'est pas beaucoup, hein. Oh non, flemme. On verra un peu plus tard. Mais c'est intéressant. Perhaps I should have considered the offer from that Cadigan fella. Bonsoir. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Bonsoir. Apparemment, ça serait par là, monsieur, dame. Bonsoir. Bonsoir. My sweet girl. Ah, ça a l'air d'être au-dessus. Brilliant minds in London at Pembroke. Ok. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Ouais. C'est pas besoin d'aller dans ça. Bah, c'était quoi ça? The flower's dying. It needs water. Eh bah, on va prendre de l'eau. Je peux pas. Ah, tu vois, poudre d'aluminium, j'en ai déjà 5, ça m'aurait évité d'acheter pour rien. Donc là, je peux dormir. Là, c'est quoi? Ok, j'ai jamais compris à quoi ça sert ça encore. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez d'abord analyser les composants que vous trouvez. Analyser. Un sérum. Ok. Ok. Alors ça c'est quoi? 160 dégâts. 45. On va essayer de faire courte portée. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. Ouais, va te coucher. Ouais. I have so much time. Ah oui, c'est vrai que c'est là que tu peux améliorer. Intéressant. Du coup, là on a fait 2 compétences actives. Si on fait des trucs passifs, ça peut être intéressant. Alors, augmente votre santé. Moi j'ai 1780, donc ça c'est 300. Endurance. Ok. Donc la quantité de ça peut être intéressant. Attention. Ça peut être intéressant. Combien? 300. Utiliser mention. Ouais, ça c'est quoi déjà? Griffe. Pas plus que ça. Je crois que j'ai plutôt partir sur des trucs passifs. On va faire ça contre votre santé, contre endurance. C'est vrai que tu peux les améliorer. C'est archi complet, je trouve, comme jauge. Je peux encore augmenter ma santé, donc on va faire tout doucement. On va monter notre endurance aussi. Nickel. Oui, ouais, on va faire les deux, hein.
faire ça aussi. Et on a débloqué ça. Vous pouvez maintenant transporter 3 sérums. Vous montre le nombre de lots que vous pouvez transporter. C'est paf. Ah, attends, j'avais pas vu ça. C'est pas fait, les gars. Activez aussi votre endurance pour vous dans les ondes et devenir actif pour récupérer la Ok. Ça peut être intéressant, ça. Ça peut être intéressant. Figer le sang dans les veines de votre poil et le sang sans défense. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est ça que je voulais améliorer encore. Je cherche son avis. Ouais, j'hésite là. Ça m'a l'air d'être assez sympa. Hein. Donc la quantité des gains affichés lorsque vous utilisez mon sur le combat. Faire ça, allez. Voilà. Confirmé. Événement majeur dans le quartier, chaque nuit, c'est la situation sanitaire des quartiers, c'est aussi si c'est détérioré, si les maladies se propagent parmi les citoyens. Ok. Alors, plus vous tuerez des citoyens, plus ce quartier deviendra insalubre. Si la situation sanitaire d'un quartier est tombée sous le seuil critique, ce quartier plongera dans le chaos. Qu'à vous de décider d'un sort de quartier. D'accord, ok. Intéressant. Là, j'ai tué un mec, voilà. Et ça reste satisfaisant. Ok. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. What about my thirst for blood? Tu bouffes des rats, mon gars, hein, tranquille. Hein. Pas d'autre chose. Hein. Mais bon, on fera tout ça dans le prochain épisode. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une très bonne fin de soirée. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.